প্রভাবিত করেছে। भाई मैं यहाँ पे इनकी मदद कर रहा हूँ, वरना मैं जाता, और मेरा घर थोड़ा सा दूर है यहाँ से। अस्सलामुअलैकुम वीवर, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट किस्म की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। बुज़दिल भारत ने आज पाकिस्तान पर हमला किया और उसके बदले में रिटेलिएट पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बहुत ही ज्यादा शानदार तरह से किया। कई भारतीय जो एयरक्राफ्ट हैं उनको मार गिराया गया, जिसमें राफेल और मिग 29 और सखोई भी शामिल था। शाबाश पाकिस्तानी शहीदों ने बहुत ही जबरदस्त किस्म का जवाब दिया। तो वीवर, इसी के रिलेटेड हमारे पास एक वीडियो क्लिप है, पहले उसको। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপারেশন সিন্দুর অভিযানে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের মুজাফফরাবাদ, কোটলি এবং পাকিস্তানের বাহওয়ালপুর সহ মোট 9টি স্থানে স্টর্ম শ্যাডো ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে হামলা চালায়। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আরও দাবি, তারা ভারতের লাইন অফ কন্ট্রোলের আশেপাশে কমপক্ষে 15টি এয়ার স্ট্রাইক পরিচালনা করেছে। 5টি ভারতীয় যুদ্ধবিমান এবং একটি ড্রোন ভূপাতিত করার দাবি করেছে পাকিস্তানি মিডিয়া। একই সময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি ব্রিগেড সদর দপ্তরে হামলার কথা জানিয়েছে পাকিস্তান ভারতের 3টি রাফাল, একটি SU-30 এবং একটি মিগ 29 যুদ্ধবিমান ভারতীয় সীমান্তের আহমেদপুর ইস্টে বাহওয়ালপুর অঞ্চলের কাছে ভূপাতিত করেছে। भाई मैं यहाँ पे इनकी मदद कर रहा हूँ, वरना मैं जाता, और मेरा घर थोड़ा सा दूर है यहाँ से। এবং তৃতীয় একটি রাফাল যুদ্ধবিমান ভারতের অধিকৃত কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার আওয়ান্টিপোরা থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে আনুমানিক 17 নটিক্যাল মাইল দূরত্বে ভূপাতিত হয়। ভারতীয় বিমান বাহিনীর রাফাল যুদ্ধবিমানের ধ্বংসাবশেষের ভিডিও দেখা গেছে। ফরাসি MIC ক্ষেপণাস্ত্র এখনও লঞ্চারে আটকানো অবস্থায় পাওয়া গেছে। বাথিন্ডা বিমানঘাঁটি থেকে 20 কিলোমিটার দূরে কাশ্মীরের আকলিয়ান কালান গ্রামে এটি স্থানীয় লোকজন ভিডিও করেছে। পাকিস্তান সম্ভবত F-16 যুদ্ধবিমানের এইম 120 মাঝারি পাল্লার এয়ার টু এয়ার মিসাইল দিয়ে রাফাল শুটডাউন করেছে। ভারতের পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি আসেনি, তবে সীমান্তে দুপক্ষেরই আর্টিলারি গোলাবর্ষণ চলছে। কাশ্মীর সীমান্তে হেভি শেলিংয়ে 4 ভারতীয় সেনা নিহত হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্র নিশ্চিত করেছে। तो वीवर जी, भारत की तरफ से बुज़दिल हमला किया गया पाकिस्तानी कई इलाकों पर, और उसके बदले में पाकिस्तान की जानिब से बहुत ही जबरदस्त किस्म का जवाब मिला इंडिया को, और इंडिया के कई जो फाइटर जेट हैं उनको मार गिराया गया। भारतीय कई इलाकों में देखा जा सकता है। तो वीवर, ये है पाकिस्तान की एयरफोर्स की पावर। अगर फिर भी भारत बाज ना आया तो पाकिस्तान का इसी तरह शानदार किस्म का जवाब जारी रहेगा और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी एयरफोर्स को सलूट पेश करना चाहिए। वीवर, बहुत ही जबरदस्त किस्म का जवाब दिया गया, और बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इंशाल्लाह दोनों कंट्री मिलकर, और साथ में चाइना और तुर्की जैसी कंट्री मिलकर भारत को सबक सिखाएंगी। अगर आप लोगों को मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी है, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।